sidang skripsi. Ini lagi nungguin skripsi akhirnya. Padahal hari ini aku dosen pengujinya itu dosen yang terkenal killer dan dewa banget dah pokoknya. Udah ketakutan gitu dari semalam sampai belajar mati-matian. Tapi alhamdulillahnya berkat doa dari keluarga aku, berkat doa dari seluruh teman-teman, akhirnya hari ini dosennya lagi baik, jadi nggak nanya yang aneh-aneh, cuma ngasih saran doang. Itu sungguh keajaiban yang luar biasa. Aku senang banget, makanya aku udah bertekad hari ini bakalan aku post, aku bakal bikin vlog khusus hari unofficially sarjana, karena ini bakalan jadi pengalaman yang gak bakalan aku lupain seumur hidup. Masih pakai headset, ini masih pakai headset. Dan aku mau tunjukin ke kalian gimana ruang sidang aku hari ini. Jadi aku sidang gak di kamar, soalnya di kamar aku itu sinyal wifi-nya agak jauh, jadi suka keputus kan. Akhirnya aku mutusin sidang di ruang pemotretan. Kondisi gimana aku sidang aku bakal tunjukin ke kalian. Pokoknya stay tune terus. Ini ruang pemotretannya guys. Untungnya di sini backgroundnya memadai buat sidang. Dimana aku duduk, sini ada bangku kantin. Ini backgroundnya untungnya putih kan. Jadi kalau kayak gitu, ini ruangan aku sidang. Nah, emang belum mantap. I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Love when we take our time to make love. Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay
ever think that I am being too much. You got me feeling love, even though I hold us up. Let me know if you ever think that I am being so. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute. Stay a minute. Stay a minute, another minute. Stay a minute, another minute. Stay a minute. Stay a minute. Smiling